Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oro kita si Misamis Occidental mayong adlaw. Ilabi na katong padayon nga nagsunod ug naglantaw sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joan sa Rigumban Tasuda alang sa Community Update. Sa atong headlines, ikalimang batch sa libreng theoretical driving course nga gitanyag sa LGU Oroqueta gipahigayon na usab para sa gustong mulukat og driver's license. Mayor Acosta mitambong sa kasaulugan sa ika-34th year anniversary sa OSEMCO. Kapin 200 ka mga college students ang midawat sa allowance para sa second semester. Ubo sa Oroqueta City LGU Scholarship Program, dungan sa pag-release usab sa financial assistance sa unom ka mga asosasyon sa dakbayan nga gikan sa DOLE. O karon sa itong mga detalye, ikalimang batch sa libreng theoretical driving course nga gitanyag sa LGU Oroqueta gipahigayon na usab para sa gustong mulukat og driver's license. Ani ang kumpletong detalye. Tungod sa padayon nga giatubang nga problema sa walay mga driver's license nga nagmaniho sa mga sakyanan sa dakbayan nga nakita sa syudad pinaagi sa buhatan sa Special Operations and Concerns Division, laing batch na usab sa libreng theoretical driving course kon TDC ang gitanyag sa syudad pinaagi sa tabang sa Land Transportation Office LTO Tangub City District Office. Sugod niadtong August 14 hangtod sa 16, 2023 didto sa Oroqueta City Central Elementary School Covered Court. Adunay kapin 200 ka mga Oroquetanon ang mikuha sa naasoing kurso nga nag-edad sa 17 anyos pataas. Ang TDC makatabang mapagaan ang galastuhan sa lumad Oroquetanon nga gustong mulukat og lisensya mao nga gipadayon kini nga gihatag sa pangagamhanang lokal aron sa hinay-hinay makamot o masulbad ang problema sa kakulangon sa driver's license. Anaa ang presensya ni Oroqueta City Mayor Lemil Merrick M. Acosta sa maong higayon. Sayang mensahe gipadayag ni Mayor Acosta unsa kamahinangdanon ang disiplina sa matag usa, ilabi na sa kadalanan o ang pagsunod sa balaod trapiko. Tungod kay adunay kalambigitan kini ang disiplina sa kalambuan sa usa ka lugar, dakip na niini ang pagbaton sa driver's license o registration sa mga sakyanan. I-congratulate mo na mo ay una, nagpakabanat ka. Importante nga ikantanan magpakabanat. Labi na yun sa ato ang balaod sa trapiko kini sa dalan. Kaya kini mo kung dalan na to, kadalanan na to, isa ni sa pinaka-complicated. Among tingnan na itong laws that local government and national government implements. Dugang pasabot sa mayor nga ang pag-drive dili usa ka katungod or rights apan usa lang kini ka pribilehiyo nga gihatag sa national government sa tawo nga pwedeng makadrive apan pwedeng bawion kini kun dili mosunod sa patakaran sa usa ka driver nga mao ang pagbaton sa driver's license, registration ug ang pagkupot sa official receipt ug ang certificate of registration. Kini ang rason ngano ang dakbayan nagtanyag sa libreng TDC. Ihatag ni namo inyo. Kita na ang local government unit sa Tibok, Misamis Occidental nagpahigayon ani libre para way rason nga madakpan ang ato ang mga nag-drive og motor o sakyanan sa kadalanan. Diba? Di ninyo makitaan sa dapat ng syudad ko. Di ninyo makitaan sa ubang syudad dili sa Misamis Occidental. Kita na, nga naman, nagpakabanat mo. Kaya dili mi ganahan mag-espresya mo, dili mi ganahan madakpan mo.
Importante ang disiplina sa usa ka lugar nga gustong mulambo ug mahimong walay pulos ang usa ka balaod kon ang katawhan dili mosunod niini. Mao nga gipasabot sa mayor sa tanan nga anaa sa TDC nga bisan pa walay nagbantay sa kadalanan, kinahanglan magmatngon sa insaktong patakaran ug sundon ang nakalatid nga mga balaod nun aron walay problema nga tubangon. Duolan sa 200 ka mga participants ang miapil. Adunay lecture sa duha ka adlaw. Pagkuman sa lectures, adunay examination. Kung makapasar sa examination, pwede na dayon mo-apply og student permit. Mayor Acosta mitambong sa kasaulugan sa ika-34th year anniversary sa USEMCO. Aniya ang kumpletong detalye. Oroqueta City Mayor Lemel Merck M. Acosta mipadangat sa iyang mensahe ngadto sa kapin 600 ka mga miyembro o empleyado sa pangagamhanang lokal, sa mga opisyales sa Dakbayan, Board of Directors sa kooperatiba, sa ilang bisita nga si Indira A. Carpio, State Auditor 4 sa Commission on Audit o ilang resident auditor sa USEMCO sa kasaulugan sa ika-34th anniversary sa Oroqueta City Employees Multipurpose Cooperative USEMCO niadtong August 14, 2023 didto sa Asinso Misamis Occidental Cultural and Sports Center nga adunay tema Promoting Gender Equality for Development in and through Cooperative. Niadtong higayuna gisaulog sa USEMCO ang lain na usab nga kalampusan nga naangkon sa kooperatiba nga nahimo kining kaabag sa mga empleyado sa LGU Oroqueta sa tanang higayon, ilabi na sa panahon sa kalisdanan ug sa mga kalamidad. Kutay sa tema Promoting Gender Equality for Development in and through Cooperative, nagmalampuson nga gipahigayon sa mga empleyado ang gender and development kung God aron mapatunhay og mapaligon ang hugpong base sa ilang tema karong tuiga. Kay kun adunay patas nga katungod ang tanan, mababayi o malalaki man, aduna kini kalambigitan sa malungtarong kalambuan nga mahinungdanon para sa katumanan sa tawhanong katungod para sa tanan. Sa mensahe ni Mayor Acosta nga ang tema karong tuiga haom sa direksyon sa liderato sa mayor o ba ni Governor Henry Waminal nga walay bisan usa nga mabiyaan sa pag-angkon sa kalambuan sa probinsya ug sa Dakbayan. As part of our trust that nobody must be left behind. Regardless of gender, regardless of age, regardless of political or religious belief, everybody has the right to progress and prosperity. Gusto sa mayor nga mas mapaligon pa ang kooperatiba ug makahatag og daghan pang oportunidad sa tanang miyembro ug utrohon ang mindset gikan sa kabus nga panghunahuna ngadto sa gustong moasinso. We must have a strategic mindset on where and what we want to become as an individual and as an organization. Kung asa ka talaga, you have so much funds, you can invest in, say, franchising in order to generate new employment opportunities for our young. You can invest in groceries for you to patronize. Hindi mo kapit sa 7-Eleven, hindi mo 5 million na franchising. Pahinumdum sa mayor nga kun mawala ang kamahinungdanon sa tumong sa usa ka hugpong, dili mahimong magmalampuson kini. Mao nga kinahanglan susihon matag karon og unya kun natubag ba ang panginahanglanon sa katawhan base sa kabag-uhan nga nahitabo sa panahon. Ug labaw sa tanan, gamiton ang pundo aron makamugna usab og dugang kakitaan ug makahatag og oportunidad sa uban o sa miyembro dungan sa pag-uswag sa Dakbayan. Oroqueta is a growing city. Opportunities will be limitless in the coming days. I tell you, wag ko na magkakaroon. Daghang oportunidad usul sa ating syudad. Kung gusto ko handang na buhay. Wala sa katapusan, akong ipabot. Ikan ako, Vice Mayor Gigi, o sa ibang sa dunia pag-usol, ang amo ang pagpati sa inyuha at kay Pagno na anibersaryo, and we are looking forward that next year will be a much better year for the Senate.
and the years that will follow. Samtang adunay raffle draw, diin adunay mga premyo nga gipanghatag sa mga swerteng miyembro atol sa kasaulugan. Kapin 200 ka mga college students ang midawat sa allowance para sa second semester ubos sa Oroqueta City LGU Scholarship Program. Dungan sa pag-release usab sa financial assistance sa unom ka mga asosasyon sa dakbayan gikan sa DOLE. Ania ang kumpletong detalye. Mikabat sa 233 ka mga college students nga bag-ong nasulod sa scholarship program sa local government unit sa Oroqueta City nga midawat sa financial aid para sa second semester nga nagkantidad sa 3,500 pesos matag usa kanila. Samtang dungan sa maong higayon, gi-release usab sa Department of Labor and Employment kun DOLE ang financial assistance sa 5 ka mga asosasyon o kooperatiba sa dakbayan nga nagkantidad sa 1,600,900 pesos niadtong August 9, 2023 didto sa Community Mall Town Center, Oroqueta City. Mitambong sa maong okasyon sila Oroqueta City Vice Mayor Aurora Virginia Gigi Almonte, City Councilor Aileen Taladwa, City Councilor Noel Undag, City Councilor Josibel Maghinay, City Councilor Arthur Inanoria ug ni DOLE Provincial Director Eva B. Acosta uban sa iyang mga staff. Ang City Scholarship Payout una kining namugna sa panahon ni kanhing City Mayor o karon nahimo ng 1st District Congressman Jason P. Almonte nga gipadayon ni Mayor Lemuel Merque Acosta tungod kay nakita sa mayor ang kamahinungdanon sa naasoyng scholarship program alang sa pagkabot sa pangandoy sa mga bag-ong henerasyon og giabagan kini sa miyembro sa konseho nga gipanguluhan ni Vice Mayor Almonte uban sa Peso Manager nga si Mark Artigas. Kamu ika-second semester karon nag-payout ang atong syudad. Alang sa iyong kasayuran, mga niyuman mo, swerte kaayo mo magamoy na pili, no? Kay daghan kayo ang nag-apply og scholar sa atong syudad, pero kamoy na pili kapag ko karon nga day nga atong i-release. Tamang-tama kay tinidrong na biya, no? So, nang pakpakan nito si Lord Lemuel Acosta, uban sa konsihalis, kay di po ni mahimong malampuson kung wala po ng mga sangguniang panglusod members, apit na po ana sa pag-approve ani nga budget. Kung atong pakpakan si Sir Mark Artigas, ay isa po din matanaw sa inyong grades and qualified na po. Ang LGU nag-require sa mga scholars nga kinahanglan na dunay general average nga 80% para maningkamot ang mga kabataan nga maabot ang maong grado. Sa ingon, mapadayon ang maayong pribilehiyo nga ilang nakuha gikan sa pangagamhanang lokal. Samtang gilantaw usab sa mga lideres ang kahimuan sa pagpadayon sa scholarship program aron kini makatabang sa mga ginikanan nga mapahuman ang ilang mga anak. Kami ni Lord Lemuel, ububan sa akong magkauban sa sangguniang panglusod. Manghinaot din ang karon. Naunta, inyong ayun ang pag-eskwela. Samtang sa mensahe ni PD Acosta, iyang gidaig ang suporta ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merque Acosta ug sa kakugi sa Peso Manager nga si Mark Artigas. Hinungdan nga nagmalampuson ug nahatagan sa katumanan ang tinguha nga makakuha sa financial assistance ang mga kooperatiba o asosasyon sa dakbayan ug ang starter kit sa mga kaigsuonan nga gustong magnegosyo nga walay puhunan ug sa mga ginikanan sa 12 ka mga identified nga child laborer sa dakbayan. Pinaagi niini matabangan ang katauhan nga makakita og maayong panginabuhian para sa adlaw-adlaw nga panginahanglanon ug mawala ang child labor nga kaso dinhi sa Oroqueta City ug madeklarang child labor free ang dakbayan. Gipaabot ni PD Acosta nga andam nga mutabang ang DOLE sa mga nagkinahanglan. Dugang pa ni PD Acosta nga gumikan sa daghang programa ni Governor Henry Waminal ni Mayor Lemuel Merque Acosta alang sa katauhan ug ang DOLE
Dole nga padayon naghatag og assistance, walay rason nga daghan pang mga bata nga maglatagaw ug walay mga kapangitaan ang mga ginikanan tungod kay anaa ang gobyerno para sa paghawa sa kalisod basta adunay kooperasyon sa matag usa. Ang atong kawan-on dili na siya babag. Kay kung mulihok ta, dili kita ingon na mapupulitan. Ang ako lang ikabilin sa inyo ha, madawat na ninyo pohon. Ang piili ninyo, og naamoy ukod sa inyo ang project na inyo ang gipangayo sa Department of Labor and Employment, paningkamuti ninyo nga kanyi mga anak. Kay dili lang ni mao ang katapusan. Dili ni mao ang kanyi sinugdanan pa lang ni siya nga ako ihatag sa inyo. Gipaabot usab ni Pidi Acosta ang iyang pagpasalamat sa midawat sa financial assistance nga kooperatiba nga mao ang tuyabang Alto Agrarian Reform Community Cooperative tungod kay iyang gidawat ang tibuok kantidad nga 1,600,900 pesos nga bahin-bahinon para sa unom ka kooperatiba ug asosasyon. Lakip na ang 22 ka mga starter kits. 12 ni ana ang naangkon sa ginikanan sa child laborer samtang ang laing pulo maangkon sa mga kaigsuunan nga gustong magnegosyo nga walay puhunan. Ang unong kaasosasyon o kooperatiba nga benepisyaryo naglangkob sa tuyabang Alto Agrarian Reform Community Cooperative, Oro Golden Hands Massage Therapist, Burgos Livelihood Association, Dolian Norte VCO Liniment Producers Associations, Oroqueta City Salon Workers Association ug ang Tulyok Women's Association. Mao katong naglangkob sa community update. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joanne sa Rigumpa Tasuda, moingon kaninyo put God first in everything you do. God bless Oroqueta. God bless Misamis Occidental.